टैक्स इनवॉइसटा यहाँ आप 5 वर्ष इन्शुरांस पेपर ये सब पीरियडिकली सब लिखाई है 4 वर्ष ये लिखाई है ये सब इन्शुरांस पेपर लिखाई न्यूट्रल तापर ड्राइव तापर हैला इको और एक स्पोर्ट्स मोड अछि न्यूट्रल तापर ड्राइव तापर को मोड करला स्पोर्ट्स मोड ए प्रेस करके सेपटो दियंतो हे जीवो हां यार मेरे पूरा चार्जर उठा है ना एटी कैंसिल हो गई चार्जर ना घर गाड़ी काढले भल अच्छे असुविधा देखिए कंपानी तरफ सब तक बुझियो पुणी खराब हेले नॉर्मल करंट रे हमर बसे हबडी हां हां आ तुम को करते बसियो कि डीजी बसी डीजे डीजी चले बसियो डीजी चले बसियो देख रिटर्न ड्राइविंग इको वर्ष टिकट पर डीजे चला पर ये न्यूट्रल अच्छी गाड़ी स्टार्ट हो ब्रेक मारी डी ड्राइविंग डाके ओवर कर टोटल किन लागी हाई स्टार्ट हो हाई में स्टार्ट हो तो चिपी धरे बोले चाबी ऑफ अछि चाबी ऑन करके तब गाड़ी गड़ेबनी ऑफ करके गड़ेबो ना ऑन रे ही गड़ियो ऑफ रे गड़ियो ऑफ रे गड़ेबनी ऑन करके गाड़ी गड़ेबो ऑफ रे जति गड़ियो 15 माने जो 15 रीडिंग चलती 15 ऊपर जे नथि कोला माने जेते बड़ा गाड़ीटा गड़ेबो ऑफ करके ही गड़ेबो तोरा बुलिया बुली करियो भलो भलो करियो से मैग्नेट अछि से 15 ऊपर गले से ऑटोमेटिक गाड़ी की चार्ज दो स्कूटी आसु आसु राति हो गला तो एबे राति रे पूजा करी हबनी काली सकाळ सकाळ पूरा आम मंदिर रे सकाळ सकाळ पूजा करा जीवो चलंतु एबे घर को जीवा रेस्ट करबा सकाळ सकाळ गाड़ी पूजा करबा सार सार भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतोदयार बिंदे भव भवानी सहित नमामि वंदे देव उमापति शिरोको वंदे जगतकालं वंदे पुनंगमुद्र वंदे पशुनापति वंदे सूर्य ससंगमनम वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तगणसंगमनाम सर्वमंगले मंगले सर्वसाधिके स्मरणे गमते गौरी नारायणे नमस्तुते ओम कर्पूरवतारं संसार सार भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतोदयार बिंदे भव भवानी सहित नमामि ओम निरंतर निवासाय निताय परमात्मने बलभद्र सुभद्रभं जगन्नाथाय ते नमः ओम संदकारं भुजसनं पद्मनाभसुरेशं विश्वाधार गगन सदृशं मेघवर्णं स्वभागं लक्ष्मीकान्त कमलनयनं जगविध्यानमग्नः वन्दे विष्णुभवभय सर्वेन्द्रजाल ओम निरंतर निवासाय निताय परमात्मने बलभद्र सुभद्रभं जगन्नाथाय नमः ओम सिंदूरस्य महापुण्य पवित्र पापनाशन आपरे हरित नित्य लक्ष्मी वसंती सर्वलक्ष्मण सर्वमंगले मंगले सर्वसाधिके स्मरणे गमत्रे गौरे नारायणे नमस्तुते ओम मंगले भगवान शंभु मंगले भगवान शंभु मंगले मंगले साधुमे स्वाहा ओम कर्पूरवतारं संसारसार भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतोदयार बिंदे भव भवामी सहित नमामि वंदे देव उमापति शिरोको वंदे जगतकालं वंदे पुनंगमुद्र वंदे वसुनापति वंदे सूर्य शशांकनयनं वंदे मुकुंद प्रियं सुंदरस्य महापुण्य पवित्र पावनासन आपरे हरित नित्य लक्ष्मी तिष्ठन्ति सर्वदा
ବାସ୍ ଚଲା ଚଲା ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେତକ ଗାଡ଼ିଟା ତ ପୁରା ପୂଜାପୂଜି ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଲେ ୟାର ପୁରା ଫ୍ୟୁଚର୍ ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଇଏଟା ଚେତକ ଲେଖାଟା ପୁରା ଛୋଟ କରିଦେଇଛି। ସ୍କୁଟିଟା ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗିଛି, ପୁରା ଲେଡ଼ିଜ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ନମ୍ବର ୱାନ୍। ଟୋକା ବି ମାନେ ଚଲେଇଲେ ବି ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟାଏ ଟିକେ ଯଦି ଚେତକଟା ଟିକେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଥାନ୍ତା ଆହୁରି ମସ୍ତ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଛୋଟରେ ଲେଖିଛି ଚେତକ, ଏଇଟା ଗୋଟାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଦେଖ ସାଇଡ଼ରେ ଚେତକଟା ଲେଖିଲାନି, ଆଉ ପଛରେ ସେ ପୁରା ଛୋଟ କରିକି ଲେଖିଦେଇଛି ଚେତକ। ଆଉ ଅଲଗା ସ୍କୁଟି ସବୁ ଏଠି ସବୁ ସ୍କୁଟି ନାଁଟା ଟିକେ ହାଇଲାଇଟ୍ରେ ଲେଖା ହେଇକି। ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା, ଏପଟଟା କହ କ'ଣ କ'ଣ ଇଏ ଫିଚର୍ଟା। ଫାଷ୍ଟ ଚାବିଟା ଅନ୍ କରିଦେବା। ହଁ ଚାବିଟା ଅନ୍ କଲ। ଚାବି ଅନ୍ କଲେ କେଉଁଠି ଦେଖାଉଛି? ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ଦେଖେଇଲେ। ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲରେ ଅଛି। ଓକେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା କ୍ଲଚ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଉଛି, ଏଇଟା ବ୍ରେକ୍ଟା। ଏଇଟା ମାରିକି ଏ ଯେଉଁ ଡି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଡ୍ରାଇଭ୍ ମୋଡ଼। ଓକେ। ଏଇଟା ଏବେ ଏଠି ଗାଡ଼ି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲରେ ଅଛି। ଡି ମାଇଲେ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭ୍ ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର। ଏଇଟା ହେଡ୍ ଡିପଟ, ଏଇଟା ହର୍ନ, ଏଇଟା ଫୋନ୍ର ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଆଉ କଲିଂ ସୁଇଚ୍ ଅପସନ୍ଟା। ମାନେ ଏଥିରେ ଫୋନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଇଛି। ଫୋନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଅଛି, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଗାଡ଼ି ସିଷ୍ଟମ୍ ଚଲାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଏଇଟା ଦେଇଛି ଆଉ ପୁରା ବ୍ଲୁଟୁଥ୍। ଏଇଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ରହି ଅଛି ଗାଡ଼ିଟା। ଏଇଟା ରିଟର୍ନ ଅଛି, ଏଇଟା ମୁଡ୍ ଆଉ ସେଟିଂ କେମିତି କ'ଣ ଭୁଲ ଭାଲେ। ଏଇଟା ରିଟର୍ନ ରିଭର୍ସ କରିବ କି? ଆଚ୍ଛା। ସେ ରିଭର୍ସ ସେଟିଂଟା ଆମର କରାଯାଇନି ଆଉ। ଏବେ ଗାଡ଼ି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲରେ ଅଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିବାକୁ ଗଲେ କ୍ଲଚ୍ ଧରିବ, ତାପରେ ଡି ମାରିବ। ଡି ମାଇଲେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ହେଇଗଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ? ହଁ ଗାଡ଼ି ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ସାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ। ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲଟା କଟିଗଲା, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ କଟା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଖାଲି ଡିଟା ରହିଲା ଆଉ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆଉ। ହଁ ଖାଲି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଟା ଲେଖିବ ଆଉ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆଉ। ହଁ ଚଲେଇଲା, ସାଉଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, ପୁରା ସାଉଣ୍ଡଲେସ୍ ଗାଡ଼ି। ପୁରୁଣା କମ୍ପାନୀ ଚାର୍ଜର ରହିପାରିବନି ଆ ଭିତରେ। କାହିଁକି? ହେଲମେଟ୍ ରେ କାହିଁ ଜାଗା? ହଁ ସେଇଠି ଚାର୍ଜରଟା କାଟିଦେବ, ସାଇଡ୍ କରିଦେବ। ଜାଗା ହବ ଜାଗା ହବ। ଏଇଟା କେତେ ଜାଗା ନେବ? ଏଇଟା ନୂଆ ଆଣିବ ରହିବ କେତେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ରାଇଭର। ଡିଟା ମାର ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚାଲ ଛାଡ଼ ଏକ୍ସିଲେଟର ଛାଡ଼ ଆଉ ସୁଇଚ୍ ମାରଲା। ବ୍ରେକ୍ ଧରି ଛାଡ଼ିବ ନା, ଛାଡ଼ିଲେ ଚାଲିଲା ଗାଡ଼ି। କ'ଣ ବ୍ରେକ୍ ମାରିକି ସୁଇଚ୍ ମାରିବ? ଡ୍ରାଇଭ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ିରେ ସାଉଣ୍ଡ କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ ନା, 3 ଜଣ ବସିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ବାଜାଜ ଚେତକର ଭଲ ଗାଡ଼ି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗୁଆ ନା ଗାଡ଼ି ସବୁ ବ୍ରସ୍ କରି ଯାଉଛି, ଟାଣିବୁନି। ବହୁତ ସାରା କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା କମ୍ପାନୀ।